Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, seorang perempuan Kristen bersoal jawab dengan Zakir Naik. Dan Dr. Zakir Naik mengatakan bahwa dia siap masuk Kristen kalau ada di dalam Alkitab di mana Yesus mengatakan dia Tuhan. Dan perempuan ini menjawab tuntas daripada permintaan Zakir Naik ini. Saudara dalam Tuhan, silahkan perhatikan jawaban daripada perempuan ini di video berikut. You don't get it. Jesus is the Word of God made flesh. But religious mind is too big for five senses. Jesus is the Word of God and Himself, He is God. My name is Rose and I work for Qatar Airways. My question is, I've heard you talk about religion so much, and I'll speak of the Bible because that's what I'm aware of. You talk of Jesus as religious leader. But as far as I'm concerned, Jesus did not come to introduce any religion. Neither is he a religious leader. What Jesus introduced in this world was the kingdom of God. The second question, maybe you can elaborate, which religion is God? Because as far as I do research, I've come to understand that Jesus, who is my Lord and my Savior. Posted two questions. After an answer, you can ask the next question. Okay. One question at a time. The sister asked two questions, and I believe the sister is a Christian. She said that I said Jesus was a religious leader. I never said that. I never ever said Jesus, peace be upon him, was a religious leader. I said he was a messenger of God. There's a world of a difference between messenger of God and religious leader. A messenger of God is far superior. We have many religious leaders in the world today. Jesus Christ, peace be upon him, was a messenger of God. And you said in your question that he is your Lord and your Savior. First, let me tell you, sister, Islam is the only non-Christian faith which makes it an article of faith to believe in Jesus Christ, peace be upon him. No Muslim is a Muslim if he does not believe in Jesus Christ, peace be upon him. We believe that Jesus Christ, peace be upon him, he was one of the mightiest messengers of Almighty God. We believe that he gave life to the dead with God's permission. We believe that he healed those born blind and lepers with God's permission. The Muslims and the Christians, we are going together. But one may ask, then where is the parting of ways? The parting of ways is that most of the Christians believe, including yourself, that we come to know from a question, that Jesus Christ, peace be upon him, claimed divinity. And most of the Christians believe that Jesus Christ, peace be upon him, is God. Let me remind you, sister, I am a student of comparative religion. I've read the Bible. There is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. If, sister, you can point out a single unequivocal statement from anywhere in the Bible, a single unambiguous statement from anywhere in the Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me, I, Zakir Naik, am ready to accept Christianity today. And the Bible says that in the beginning was the Word was God, and the Word was with God, and the Word became flesh. What I want you to know is that... Wait, sister. That does not fulfill my challenge at all. You name the book, I will give you reference. You are quoting from Gospel of John, chapter number 1, verse number 1. And the Word became flesh is verse number 11, 12, 13. You are quoting only the book. I am giving you chapter number, verse number. Answer me. Wait. The Word became God. But what does that say? Sister, were these the words spoken by Jesus, peace be upon him? And the answer is no. What is my challenge? Not a single unequivocal statement. Wait. Hotheos means the God. Tontheos means a God, godly person. That means even if I agree, it says Jesus Christ, peace be upon him, was the messenger of God. Do you believe in that? No. He is bigger than messenger. He's not just a messenger. It's an insult to call my Lord a messenger. Sister, I asked we will do something to prove something, sir. But first say that what you quoted is wrong. You agree it is wrong, then we go to the next question. I don't agree. That means what you said is, it's not word of Jesus. That means you're fooling the people, right or wrong? You thought I did not know, correct?
No, I'm not here to demonstrate knowledge, sir. I'm It is here to not the question demonstrate. of knowledge. It is the question of Bible. You believe Bible is the word of God, correct? Yes, I do. I don't believe it is the word of God. Even though you believe the Bible is the word of God, I know Bible more than you. Right? There is one thing to know the Bible, there is another thing to have the revelation of the Bible. Because you know, even when Jesus came, the people who did not understand who he was were religious leaders. They missed big time, sir. Can you separate yourself from your word? Sorry? Can you separate Dr. Zachariah Naik from his word? Can you separate Dr. Can you separate Zaki? yourself from your word? But what difference does it make whether I can or whether I cannot? You see, you don't get it. Jesus is the word of God made flesh. But Word. religious mind is too big for 5 senses. Jesus is the word of God, and himself, he is God. The Bible says he gave him the name that is above every other name, which is the word of God. Baik, saudara Tuhan, itu videonya. Kita sudah simak percakapan seorang perempuan Kristen dengan Zakir Naik di video tadi. Dan di video tadi kita boleh simak, Zakir Naik mengatakan bahwa dia siap masuk Kristen kalau ada ayat di dalam Alkitab di mana Yesus mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Dan perempuan ini menjawab tuntas saudara Tuhan dengan mengatakan bahwa ya firman Tuhan mencatat tentang Yesus bahwa pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan Zakir Naik menyanggah hal itu, mengatakan bahwa itu bukan perkataan Yesus. Nah, saudara Tuhan, hal ini pun dibantah oleh perempuan ini bahwa kalimat ini adalah firman Tuhan, ya, dan tidak mungkin ya Yesus berpisah dengan firman-Nya, karena pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan manusia, dan firman itu menjadi manusia. Ya, untuk apa? Untuk menyelamatkan orang yang berdosa, untuk menyelamatkan umat pilihan Tuhan. Ya, nah saudara Tuhan, saya rasa jawaban daripada perempuan ini ya sangat bijak dan juga menjawab daripada pertanyaan Dr. Zakir Naik. Dan saudara dalam Tuhan, saya tambahkan, ya mudah-mudahan dengan melihat video ini ya Dr. Zakir Naik ya boleh masuk Kristen seperti yang dia sampaikan ya. Dr. Zakir Naik mengatakan bahwa dia siap masuk Kristen kalau ada ayat dalam Alkitab di mana Yesus mengatakan dia Tuhan. Nah, di dalam Alkitab ya Yesus mengatakan bahwa dia ya bersama-sama dengan Bapa. Dia dan Bapa adalah satu ya. Jadi Yesus sedang menunjukkan kesetaraan antara dirinya dengan Bapa. Yesus sedang menunjukkan kesetaraan antara dirinya dengan Tuhan. Berarti Yesus adalah Tuhan karena dia sama derajatnya dengan Allah Bapa. Ya. Jadi ini menjawab daripada permintaan Zakir Naik, yang mana Zakir Naik meminta ya ayat yang menunjukkan Yesus sebagai Tuhan, dan itu keluar dari mulut Yesus sendiri. Dan ini keluar dari mulut Yesus sendiri. Yesus berkata bahwa dia dan Bapa adalah satu. Ya. Dan saudara dalam Tuhan, sebenarnya pertanyaan yang disampaikan oleh Zakir Naik ini pertanyaan receh ya. Pertanyaan bagi orang yang tidak mengerti Alkitab ya. Tetapi kalau hal ini ditanya kepada orang yang belajar Alkitab, yang memahami isi Alkitab dengan benar, maka bagi mereka ini merupakan pertanyaan receh saudara dalam Tuhan. Dari Zakir Naik mengatakan bahwa mana ayatnya Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Karena kenapa? Ya, karena di dalam Alkitab sendiri sudah banyak ayat di mana Yesus menunjukkan diri sebagai Tuhan. Ya, salah satu ayat yang saya sampaikan tadi di mana Yesus mengatakan dia dan Bapa adalah satu, menunjukkan satu kesamaan derajat antara Allah. Ya. Dan saudara dalam Tuhan, Yesus mengatakan bahwa dia pergi kepada Bapa menyediakan tempat bagi kita, orang yang percaya kepadanya. Ya. Siapa Yesus kalau dia penyedia tempat? Siapa Yesus kalau dia yang mempunyai kerajaan surga? Tentu ini ya Yesus sedang mengkonfirmasi bahwa dirinya adalah Allah itu sendiri yang mempunyai kerajaan surga. Dan ini menjawab daripada permintaan Zakir Naik tentang ketuhanan Yesus. Dan saudara dalam Tuhan, sekali lagi ya terlalu banyak ayat di dalam Alkitab yang menjelaskan dan menyampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, satu poin yang perlu kita bahas dari apa yang disampaikan oleh Zakir Naik tadi, ketika perempuan ini menjawab bahwa
pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Ya, Jack Knight mengatakan bahwa bukan Yesus yang mengatakan pesan itu. Ya, di sini Jack Knight membangun narasi seakan-akan ayat ini ya bukan firman Tuhan gitu loh. Ya, bukan pesan Yesus. Tapi ingat saudara dalam Tuhan, ya, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu adalah firman Tuhan. Walaupun ya tidak secara langsung ditulis oleh Tuhan, tetapi diilhamkan Tuhan melalui para nabi, para imam, ya, para rasul, dan hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Tuhan memakai para hambanya untuk menuliskan daripada pesan-pesan Tuhan di dalam Alkitab. Makanya, ya, iman Kristen mengatakan bahwa dari perjanjian lama, dari Kejadian sampai Wahyu, itu adalah firman Tuhan. Ya, jadi sangat salah kalau Dr. Jack Knight mengatakan bahwa kalimat ya pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Ya, bukan daripada firman Tuhan. Itu salah saudara dalam Tuhan. Ya, sekali lagi, dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Tuhan yang diilhamkan Tuhan melalui hamba-hambanya, dan hamba-hamba Tuhan yang mencatat apa yang diilhamkan Tuhan, dan itulah firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Selebihnya, saudara bisa berikan tanggapan saudara di kolom komentar. Berikan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.